ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Yang kami hormati Bapak Penghulu beserta petugas pencatat nikah, kedua keluarga besar mempelai, para sesepuh dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pada hari yang penuh berkah ini, kita berkumpul untuk menyaksikan akad nikah antara saudara Syams Rafi Ruzan Wibowo dan saudari Nur Fiant Rosalina Cahyono. Perkenalkan, saya Aslan yang akan memandu jalannya acara akad pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, mari kita sambut kedatangan mempelai pria. Saudara Rafi akan memasuki ruangan didampingi oleh ayah, paman, dan adik Alvan, diiringi tabuhan rebana. Silakan berdiri. Ayo. Selanjutnya, dengan penuh kebahagiaan kita sambut kedatangan mempelai wanita, saudari Rosa, memasuki ruangan bersama para pendamping pengantin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk mengawali acara akad, marilah kita bersama-sama menyimak lantunan ayat suci Al-Quran
yaitu surah Ar-Rum ayat 19 sampai 24 yang akan dibacakan oleh mempelai pria. Kepada saudara Raffi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum bashar تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barakallahu fiik, saudara Raffi, Masya Allah. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan setelah ini saya akan cerita susunan acara hari ini setelah tilawah Al-Quran, Masya Allah, yang udah kita melakukan. Insya Allah saudari Rosa
akan meminta izin ke orang-orang orang tua beliau sebelum kita mulai. Setelah itu insya Allah akan ada prosesi perkawinan didamping oleh Kiai Nur Hashim Subadi, penghulu KBRI Den Haag. Dan setelah itu insya Allah Ustadz Mikael Hasan akan kasih nasihat perkawinan dalam bahasa Belanda untuk Raffi dan Rosa. Oke, mari kita mulai. Saya persilahkan saudari Rosa dan orang tua untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan ibu yang sangat saya cintai, dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru, saya menulis surat ini untuk ayah dan ibu. Sejak saya lahir hingga hari ini, ayah dan ibu telah memberikan cinta, kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang tidak pernah putus. Ayah dan ibu selalu menjadi tempat saya pulang, tempat saya belajar tentang kehidupan, dan sumber kekuatan dalam setiap langkah yang saya jalani. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah hal yang sangat penting dalam hidup saya. Saya telah menemukan seseorang yang insya Allah ingin saya jadikan mendamping hidup, teman dalam suka dan duka, serta seorang yang ingin saya ajak membangun keluarga yang sakinah, penuh cinta dan keberkahan. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon izin, restu dan doa dari ayah dan ibu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Bagi saya, tidak ada kebahagiaan yang lebih sempurna selain melangkah dengan restu dari kedua orang tua yang saya cintai. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang telah ayah dan ibu berikan untuk saya. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap air mata yang disembunyikan, dan setiap kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Semua itu akan selalu saya kenang dan saya bawa sepanjang hidup saya. Saya berharap ayah dan ibu berkenan merestui langkah ini. Restu ayah dan ibu adalah hadiah terindah dan kekuatan terbesar bagi saya untuk memulai babak baru dalam kehidupan. Saya mencintai ayah dan ibu lebih dari mampu saya ungkapkan dengan kata-kata.
Semoga Allah selalu menjaga, membahagiakan, dan melimpahkan kesehatan serta keberkahan kepada ayah dan ibu. Dengan penuh cinta, hormat, dan rasa terima kasih, putri kalian tercinta, Rosa. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku Rosa tersayang. Papa membaca suratmu dengan hati yang penuh haru. Tidak terasa putri kecilku dulu Papa gendong dan tuntun langkahnya. Kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang siap membangun rumah tangganya sendiri. Sebagai orang tua, tentunya ada rasa bangga, bahagia sekaligus haru melihatmu memasuki babak baru dan dalam kehidupan. Namun yang paling penting bagi Papa, Mama adalah melihat kalian bahagia menjalani hidup ini bersama. Seseorang yang menghargai, mencintai, dan menjaga dengan sepenuh hati. Papa dan Mama telah berusaha membesarkanmu dengan kasih sayang dan doa. Hari ini dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Papa memberikan izin dan restu untuk langkah yang lebih baik kepada kamu yang akan tempuh. Semoga pilihanmu adalah pilihan yang terbaik dan menjaga kebaikan, kebahagiaan, keberkahan dalam hidupmu. Ingatlah, pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan, tapi juga tentang kesabaran, pengertian, tanggung jawab, dan saling menjaga. Jadilah istri yang baik, nak. Namun jangan pernah kehilangan jati dirimu. Sebagai anak yang penuh kasih dan hormat pada orang tua, kemanapun hidup membawa kamu nanti, rumah kita akan selalu menjadi tempatmu pulang. Doa Papa dan Mama akan selalu menyertai dalam setiap langkah kalian. Semoga Allah memberkati rencana kalian, memudahkan segala urusan, dan menjadikan rumah tangga kalian penuh cinta, ketenangan, dan rahmatnya. Papamu mencintaimu dan selalu bangga menjadi papamu.
hadirin yang berbahagia, kini kita sampai pada inti acara, yaitu prosesi akad nikah. Kepada Bapak Penghulu, Ustadz Nur Hashim Subadi, wali nikah, mempelai pria, dan para saksi, kami persilakan maju ke depan, menempati tempat yang telah disediakan. Sebelum kita mulai, mohon handphone di silent kalau belum. Prosesi akad nikah akan dipimpin oleh Kiai Nur Hashim Subadi. Kepada Ustadz Hashim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahallallahu an-nikah wa harrama asy-syifaa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kita muliakan bersama Jabat Pencatat Nikah KBRI Denha, yang terhormat Bapak Tri Arif, yang alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Kedua saksi, Mas Raymond dan Mas Nakib, dan alhamdulillah sudah bersama-sama dengan kita. Kedua mempelai dan kedua orang tua sebagai wali yang kami hormati, para tamu undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menyaksikan peristiwa agung pernikahan yang insya Allah akan segera kita saksikan bersama, yaitu antara saudara Syams Rafi Ruzin Wibowo dan saudari Nur Fian Rosalin Cahyono, dan alhamdulillah sudah hadir dengan bersama-sama kita semuanya. Untuk Bapak Ibu ketahui semuanya, khususnya kedua saksi, bahwa pernikahan yang sebentar lagi akan kita laksanakan ini adalah pernikahan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia dan pernikahan secara Islam yang berlaku di Indonesia. Dan sebelum pernikahan ini dilaksanakan, baik kami sebagai penghulu KBRI Denha, pejabat pencatat nikah KBRI Denha, dan kedua mempelai bersama kedua orang tua telah memenuhi persyaratan secara administrasi, di mana persyaratan tersebut sudah dicantumkan dalam aturan pernikahan Indonesia. Di antara yang pertama adalah pemeriksaan nikah. Pemeriksaan nikah telah dilaksanakan di ruang kerja fungsi protokol dan konsuler KBRI Denha pada tanggal 1 April 2026
Dan setelah pemeriksaan nikah, maka ada pengumuman nikah. Pengumuman nikah juga sudah dilaksanakan dengan pengumuman nikah nomor 006 garis miring KS garis miring Romawi 4 garis miring tahun 2024, yang isinya adalah bahwa pada hari ini tanggal 14 Juni 2026 akan dilangsungkan pernikahan secara Islam menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia antara Sam Raffi Ruzin Wibowo dengan Nurfian Rosalin Cahyono. Dan alhamdulillah sampai hari ini atau hingga detik ini belum ada satupun yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan yang sudah kita jadwalkan tersebut, sehingga baik kami sebagai penghuni KBRI Dina dan juga pejabat pencatat nikah KBRI Dina tidak ada halangan untuk tidak melaksanakan rencana perkawinan yang sudah dijadwalkan pada hari ini. Untuk itu, insya Allah sebentar lagi akan kita saksikan pernikahan ini. Bertindak sebagai saksi, saksi pertama adalah Bapak Raymond Ferdiansyah, saksi kedua adalah Bapak Nakib Sakina Adiguna, dan mas kawin atau mahar yang ada pada hari ini adalah seperangkat alat sholat dan uang sebesar 3.110 euro. Alhamdulillah sebelum acara dilaksanakan tadi sudah dihitung Mas Riman ya, sudah belum Mas ya, uangnya euro ya. Alhamdulillah. Dan juga perangkat alat sholat juga udah belum Mas ya, ada semuanya itu di situ. Karena kalau enggak nanti yang bertanggung jawab adalah beliau berdua ini. Kalau ada kekurangan nanti silahkan ditagih kepada para saksi ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ingin menanyakan kepada kedua saksi apakah acara ini sudah bisa Lalu kemudian satu lagi yang saya sampaikan yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab. Ya, wali nasab adalah ayah kandung dari saudari mempelai wanita, yaitu Mas Budi Cahyono sebagai wali, dan beliau ini nanti akan mengakadkan ijab kabulnya nanti insyaallah. Lalu kemudian terakhir saya mohon kepada Bapak Ibu semuanya, khususnya para yang ada di depan ini, yang ada di masjid meja ini, mari kita bersama-sama beristighfar, ya, beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar. Dan sekali lagi kami menyampaikan setelah acara ijab kabul ada acara penandatanganan akte nikah, lalu kemudian pembacaan sigot taklid, dan kemudian yang terakhir adalah nasihat perkawinan dari pejabat pencatat nikah KBRI Dina, yaitu Bapak Tri Aryadi. Sebelum itu mari kita saksikan ijab kabul. Mau minum dulu, mau minum. Enggak usah diikuti dulu, nanti kalau dia sudah selesai baru diikuti. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ananda Sam Raffi Ruzin Wibowo bin Kristio Wibowo saya nikahkan dan saya kawinkan Ananda dengan putri kandung saya bernama Nurfian Rosalina Cahyono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang euro sebesar 3.110 dibayar tunai. Saya terima
nikah dan kawinnya Nurfian Rosalina Cahyono dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang euro dengan jumlah sebesar 3.110 dibayar tunai. Saksi 1, 2, perlu diulangi enggak? Benar. Saya alhamdulillah. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Selanjutnya mari kita dengarkan pembacaan silat ta'liq yang akan dibaca oleh mempelai pria. Silakan. Silat ta'liq. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Ahad tanggal 14 Juni 2026, saya Syamsrafi Rozan Wibowo bin Christian Wibowo berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Nurfian Rosalini Cahyono dengan baik, muasyarah bil ma'ruf menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan silat ta'liq sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan tidak mempedulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar rupiah 10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhnya talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amal Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Minhah 14 Juni 2026, suami Syamsrafi Rozan Wibowo. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara ijab kabul sudah selesai dan kita saksikan bersama berjalan dengan lancar, meskipun saksinya ngus-ngusan, saksinya yang tekan ini, jangan-jangan disuruh ulang ini katanya. Alhamdulillah sudah lancar semuanya. Selanjutnya penyerahan buku nikah oleh Bapak Pejabat Pencatat KPRI Dinah, Bapak Tri, kami persilakan mempelai untuk berdiri. Jangan salah Pak, yang hijau itu
untuk laki-laki. Itu lagi Pak. Ya, ya, silakan dipotong. Udah boleh deket-deket. Ya. Ya, terima kasih. Silakan duduk, silakan kembali duduk. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan nasihat pernikahan dari pejabat pencatat nikah KBRI Den Haag. Kami persilahkan Pak Tri untuk sepatah dua Pak. Terima kasih Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Penghulu, Bapak Kiai Haji Badi, para saksi, mempelai tentu yang berbahagia, dan juga orang tua dan ibu tamu undangan. Tadi sudah kita saksikan upacara pernikahan dan sudah sampai saksi. Kalau saksi sudah bilang sah, maka kami mewakili negara juga menilai dan mencatat bahwa pernikahan ini antara pasangan Syam Rafi Ruzain Wibowo dan Nur Fian Rosalin Cahyono sebagai pejabat pencatat nikah, kami nyatakan pernikahan ini sah. Pak Hasim juga meminta saya untuk memberikan nasihat, yang mungkin justru nasihat itu untuk saya juga. Tapi tentu perlu saya ingatkan, pertama betapa pentingnya nikah dalam agama dan dalam hukum Islam dan hukum negara. Saya baru nikah 16 tahun ya, jadi tentu kalah pengalamannya sama Pak Penghulu dan Bapak Ibu sekalian. Tapi memang pengalaman saya pribadi, satu hal yang penting kalau mungkin adalah saling menghormati antara pasangan pria dan juga pasangan wanitanya, dan itu juga ada di dalam agama, dalam Al-Quran ya. Jadi kalau saya menandatangani surat keterangan pencatatan nikah, semoga saya tidak mencatat surat pernyataan perceraian. Nah, itu kuncinya tentu saya yakin agama sebagai tiang, dan tentu saling menghormati antara pasangan ya, pasangan. Saya mungkin tidak akan berpanjang Pak, tentu karena sudah sore ya, menjelang malam, jadi biar lekas ya kan untuk proses selanjutnya. Mungkin demikian dari saya mewakili pemerintah Indonesia, mencatat pernikahan ini, dan semoga pernikahan ini bahagia dan langgeng selamanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tri atas nasihatnya, meskipun singkat tapi sangat merasa Pak, sangat terasa lah bagi kita yang pengantin yang lama-lama ini Pak. Baik Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tadi prosesi pernikahan yang sudah berjalan dengan lancar, dan kami sebagai penghulu KBRI Den Haag mengucapkan selamat kepada kedua mempelai, dan kita doakan bersama mudah-mudahan mempelai yang barusan kita saksikan ini menjadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, cepat segera punya keturunan aja ya, biar cepat punya cucu, dan insya Allah mendapat cucu yang soleh dan solehah, insya Allah biidznillah. Saya sebagai penghulu KBRI Den Haag, Pak Tri sebagai pejabat pencatat KBRI Den Haag, mengucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas kepercayaannya kepada KBRI Den Haag dalam melayani warga negara Indonesia yang ingin menikah secara Islam. Jadi perlu juga saya promosikan bahwa KBRI Den Haag ini termasuk salah satu
pelayanannya adalah menikahkan secara Islam bagi warga negara Indonesia, sesama warga Indonesia. Dan pernikahan tersebut tidak usah harus menikah lagi di Kementerian. Jadi cukup menikah sekali, dapat buku nikah seperti ini, lalu dapat keterangan nikah itu, nanti dengan keterangan nikah ini dibawa ke Ministry Van Beteransaken, distempelkan, lalu kemudian dibawa ke Kementerian. Itu sudah selesai. Jadi bagi Bapak Ibu begitu mudahnya ya. Jadi yang belum menikah, khususnya jomblo-jomblo, ada jomblo nggak Mas? Ada banyak ya. Bagi yang belum menikah, ayo datang ke KBRI, kita akan berikan informasi supaya cepat-cepat menikah, insya Allah. Dan pernikahan ini Bapak Ibu semuanya tidak dipungut biaya, jadi kosong biayanya. Jadi termasuk kortesi dari KBRI Pak ya. KBRI Denang memberikan kortesi kepada warga negaranya untuk proses pernikahan ini. Kalau mau menikah di KBRI Denang, malah kita sediakan aula bayi nikah namanya. Aula itu yang di belakang ada sere itu khusus diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang ingin menikah secara Islam dan tidak dipungut biaya. Dan insya Allah tolong ini sampaikan juga kepada warga negara yang lain, Indonesia yang lain, yang mungkin kami belum bisa menyampaikan agar senantiasa berkomunikasi dengan kami untuk dapat melaksanakan pencatatan secara tertib administrasi. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada mempelai, kami ucapkan selamat, dan kepada saksi kami ucapkan terima kasih kepada para orang tua dan semua yang ada di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrabbilalamin. Seperti Ustadz Hashim sudah katakan, alhamdulillah akadnya telah berjalan dengan lancar. Selamat kepada kedua mempelai beserta seluruh keluarga. Semoga menjadi awal yang besar, insya Allah. Selanjutnya, marilah kita mau dapat semacam nasihat dari Ustadz saya pun Ustadznya Raffi juga. Mari Ustadz Mika Hasan datang ke depan. Kepada Ustadz Mikael Hasan kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, we zijn hier allemaal bij elkaar voor een prachtige bijeenkomst. We zijn hier niet zomaar bij elkaar gekomen voor zomaar een feest of lekker eten. Maar we zijn bij elkaar gekomen omdat twee personen vandaag elkaar het ja-woord hebben gegeven. Alhamdulillah. En wat nog bijzonderder is dat deze twee personen elkaar het ja-woord hebben gegeven, niet omwille enkel van een relatie. We weten hier levend in dit land dat heel veel mensen relaties met elkaar hebben. Maar deze twee personen kiezen ervoor omwille van Allah subhanahu wa ta'ala samen een relatie aan te gaan. Omwille van Allah subhanahu wa ta'ala alleen. En volgens de regels van Allah en de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit is heel erg bijzonder in een tijd waarin pacaran wijd verspreid is. Waar er veel verschillende soorten relaties is. En er geen makkelijkere tijd is om pacaran te doen dan deze tijd. Je hebt internet. Je hebt TikTok. Je hebt zoveel manieren. WhatsApp. Je hebt zoveel manieren eigenlijk om dit te bevestigen.
en te doen, maar toch kiezen deze twee mooie mensen, deze twee jonge mensen, om dit te doen op de halal wijze. En dat is een inspirerend voorbeeld voor ons allemaal. Dus, alhamdulillah, dit is niet zomaar een pact die gesloten is. Dit is één die bevestigd is op de Koran en Sunnah. Volgens Allah subhanahu wa ta'ala, de Almachtige, die de hemel heeft geschapen, die de aarde heeft geschapen en alles wat erin is en waar wij alles aan te danken hebben. En soms, misschien in het Westen, vraagt men, wat is nou het nut van het huwelijk? Als je kijkt bijvoorbeeld in Nederland, zijn er niet zoveel mensen die trouwen. En als ze trouwen, is het vaak enkel vanuit symbool. Dus ze hebben al jarenlang een relatie, 10 jaar bijvoorbeeld, en dan zeggen ze, nou laten we nog trouwen erbij. Wat is dan de waarde van het huwelijk nog dan bij hen? En zij vragen zich zo ook af, waarom zouden wij een huwelijk gaan afsluiten, regels gaan afsluiten, op het moment als wij toch gewoon op een vrije manier met elkaar om kunnen gaan. En daarom zie je dat er veel scheidingen plaatsvinden, dat de rollen niet duidelijk zijn tussen man en vrouw, waardoor er veel chaos is. Nou, islam kijkt hier anders naar. Islam heeft een blik op het gezin. En dat het gezin het meest belangrijke fundament is van de samenleving. Als het gezin verpest is, is de samenleving verpest. En daarom hecht islam heel veel waarde aan het beschermen en het vestigen van het gezin. En dat niet alleen. Op het moment als man en vrouw samenkomen bij elkaar, kunnen er vele problemen ontstaan. Dat kennen we allemaal. Iedereen die hier al getrouwd is, die weet dat. Mashallah. Ja, man en vrouw zijn anders. Dus problemen ontstaan. Dat is normaal. En we waarschuwen jullie alvast. Dat gaat gebeuren, inshallah. Dus je moet niet wegrennen van problemen. Maar je moet proberen het islamitisch op te lossen. En dat is een belangrijk iets waar islam al een visie heeft op dat het gezin het belangrijkste is. En niet enkel begeerte, niet hawa nafsu. Niet dat je enkel alleen maar achter bepaalde pleziertjes gaat. Maar dat je daadwerkelijk samen de intentie hebt om de islam te versterken met een sterk gezin. Alhamdulillah. Dus dat betekent dat islam een visie heeft. En islam heeft niet alleen een visie op hoe dat twee personen bij elkaar moeten komen. Bijvoorbeeld, in islam zeggen we, een man mag alleen met een vrouw. En een vrouw met een man. En als het een huwelijk is, dan is dat de enige relatie die toegestaan is. Binnen een huwelijk. En ook een huwelijk waarin, zeg maar, bepaalde rechten en plichten ook met elkaar georganiseerd worden. Zodat we ook elkaar daarop kunnen aanspreken. In het bedrijf hebben we rechten en plichten. In de moskee hebben we rechten en plichten. Op werk, op school, overal hebben we rechten en plichten. En daarom hebben we dat ook in het huwelijk. Het belangrijkste fundament van de samenleving. En als je kijkt, op het moment als we geen regels hebben in het huwelijk, dan is het net als een snelweg zonder verkeersregels. Doet me soms een beetje denken aan Indonesië. Mashallah, die auto's die gaan overal. Je weet nooit wanneer een motor eraan komt. Stel je voor je hebt een snelweg en er zijn geen regels. De ene gaat 30 km per uur, de ander gaat 200 km per uur. Het maakt niet uit welke baan je rijdt, je kan tegen het verkeer inrijden, er zijn geen stoplichten. Wat gebeurt er dan? Chaos. Chaos. En als er chaos is, wat gebeurt er dan? Ongelukken. Dus de sharia is niet gekomen om het ons moeilijk te maken. De sharia is gekomen om het ons makkelijk te maken met regels. Als jij naar de dokter gaat en de dokter zegt, jij bent ziek. En je zegt, dokter, zei sakit, ik heb medicijnen nodig. En dan zegt hij, oké, neem dit en doe dit en dit. Wat zeg je dan? Ik heb geen zin in, ik doe wat ik zelf wil. Dat doe je niet, toch? Je doet wat de dokter zegt. Want de dokter die helpt jou om genezen te worden. En dit is hetzelfde met de sharia. Dus deze regels zijn er niet om het jou moeilijk te maken en jou ziek te maken. Maar deze regels zijn er om jou te genezen van jouw ziektes. En zo moeten we dus de sharia zien. Allah is onze dokter. De sharia is onze voorschrift, waardoor wij beter kunnen worden. En zo is dat dus ook in het huwelijk. En daarom, omdat we spreken over regels, wil ik mij gaan wenden als eerst tot onze bruidegom. MashaAllah. Masrafi, Sheikh Rafi. MashaAllah. Als eerst wil ik tegen jou zeggen, jij hebt het leiderschap over het huwelijk gekregen. Dus je moet Allah vrezen.
Je moet Allah vrezen. Ittaqillah. Je moet Allah vrezen voor jouw vrouw en jouw gezin. Zorg ervoor dat je al haar rechten geeft. Zorg ervoor dat je haar in onderhoud voorziet. En weet dat leiderschap niet is door hard te zijn tegen jouw vrouw. Zoals sommige top G's, die denken dat ze, als ze hard zijn tegen hun vrouw, dat ze daarmee de man zijn. Dat ze echt een leider zijn. Maar een echte man is een persoon met visie. Leiderschap is het hebben van een visie. En daarom zeg ik tegen jou als eerst, jij moet een plan hebben en een visie hebben voor jouw gezin. Als jij dat hebt gedaan, dan heb je ware leiderschap getoond. In elk bedrijf en ook in elke moskee en stichting is er altijd een missie en een visie. En zo moet jij dus ook een missie en een visie voor jouw gezin uitzetten en proberen jouw vrouw daarin mee te nemen, inshallah. Ja? En natuurlijk, zij heeft het recht op jouw onderhoud en onderdak en jouw bescherming. En dat zijn plichten waar jij aan moet voldoen, wat je al heel goed weet, mashallah. Een persoonlijk advies, begrijp dat de vrouw gemaakt is van een rib. Dus het is niet helemaal hetzelfde als wij. De man en vrouw zijn verschillend van elkaar. Dus als ze soms een beetje emotioneel en boos is, sabar. Veel sabar hebben, inshallah. En wacht tot de emotie weg is. Want het is vaak zo, mashallah, een van de grootste dingen, als we kijken tussen verschil tussen man en vrouw. Vrouw kan emotioneel zijn, man probeert dan probleem op te lossen. Soms moet je niet oplossen, soms moet je gewoon luisteren. Ja, gewoon luisteren, of niet ibu? Toch? Oh, de mannen die kijken boos naar mij, nee toch? Mashallah. Dus je moet gewoon rustig zijn en proberen de emotie te begrijpen en later verder te praten wanneer ze rustig zijn. Dat is mijn eerste tip aan jou, inshallah. Ja, veel geduld hebben met elkaar. Oké, voor onze zuster adviseer ik jou, en jouw rol is dat jij deze leider moet gaan gehoorzamen. Maar natuurlijk alleen in het goede. Onze broeder Ravi is de leider gemaakt, maar dat betekent niet dat hij beter is. Leiderschap betekent niet per se dat je beter bent. Ja? Dat betekent dat je een grotere verantwoordelijkheid hebt bij Allah. Allah gaat Ravi meer vragen dan jij. Hij heeft meer verantwoordelijkheid dan jij. Dus probeer hem te helpen in zijn verantwoordelijkheid. Probeer inshallah naar hem te luisteren in het goede. En als hij iets doet wat over de scheef gaat, probeer hem te adviseren. En laat voor jullie de basis voor jullie conflicten 2 dingen zijn. De Koran en de Sunnah. فَإِن تَنَعْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Als jullie verschillen over iets, breng het dan terug naar Allah en de profeet. Ik heb veel huwelijken gezien. In ongeveer 20 jaar dat ik huwelijk ben. Ik ben ook in deze moskee getrouwd. Alhamdulillah, mashallah, op deze plek. 19 jaar geleden. En ik kan zeggen, heel veel huwelijken gaan mis omdat dit vergeten wordt. Als er problemen zijn, waar ga je naar terug? En als we teruggaan naar de Koran en Sunnah, teruggaan naar de leiding van islam om de problemen op te lossen, inshallah, zul je daarmee de beste leiding hebben. Jouw eerste verantwoordelijkheid zal inshallah als eerst het zorgen voor het huis zijn en de kinderen. Betekent dat dat je niet mag werken? Nee, tuurlijk niet. Hè? Maar in ieder geval, dat is jouw eerste verantwoordelijkheid. Dat is je grootste prioriteit. Straks als de kinderen komen, inshallah, dat zij een goede opvoeding genieten, inshallah, met islam. En hij heeft uiteindelijk de verantwoordelijkheid dat hij jullie islam gaat leren. En daar is hij goed mee bezig, mashallah. Dus ik heb daar hele hoge verwachtingen in. Als laatste, want ik mag het niet te lang maken, ik heb maar 10 minuten gekregen volgens mij, is er 1 belangrijkste advies. En dat is niet het advies van mij, maar het is het advies van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft 1 hele belangrijke ayah, waarin hij spreekt over de ambitie. Ulu wal-himma. Ulu wal-himma betekent dat jij een hoge ambitie hebt voor je huwelijk. Niet alleen maar van, mashallah, we gaan trouwen en koetjes en kalfjes, alhamdulillah, is klaar. Nee, je hebt een ambitie om iets te bereiken. Je hebt een project. Als je een project hebt met jouw vrouw, en als je vrouw een project hebt met haar man, dan ben je altijd bereid om de moeilijkheden die er zijn, om die te overwinnen. En wat is deze ayah? Deze kennen we allemaal. Het is gebaseerd op een dua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dit is een hele mooie dua waarin Allah ons leert wat onze visie moet zijn op het huwelijk. Wat onze ambitie moet zijn natuurlijk. Hij zegt, o onze Heer, schenk van onze echtgenoten en van onze kinderen qurrat a'yun. Hetgeen wat de ogen doet tranen. En wat doet precies de ogen tranen? Volgens de mufassirun wordt gezegd dat je wordt emotioneel omdat je ziet dat je vrouw saliha is. Dat je ziet dat jouw man salih is. Dat je ziet dat jouw kinderen, mashallah, ze doen salat. Ze vasten, ze gaan naar de moskee. Mashallah, ik ben zo blij.
Niet per se vanwege de rijkdom van mijn vrouw of van mijn man. Niet per se vanwege de afkomst of carrière. Maar mashallah, mijn man of vrouw is salih. Wallahi, is er iets mooiers dan een salih man en een salih vrouw? Jij weet dat op het moment als er een conflict is, deze persoon vreest Allah. Die gaat naar mij rechten geven. En die gaat niet de grenzen te buiten. En daarna zegt hij, وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ imama. En maak ons imams. Voor wie? Voor de moslims? Nee. Voor de mu'min? Voor de gelovigen? Nee. Voor de muttaqin. Wie zijn de muttaqin? Dat zijn de beste van de moslims. Degene met taqwa. Degene die goed de wet van Allah SWT volgen. Zij zijn de muttaqin. Dus Allah zegt dat wij die dua moeten doen voor onszelf. Dat wij wensen dat wij imams zijn. Niet alleen muttaqin zijn. Wij zijn imams voor de muttaqin. Dit is de ambitie die Allah SWT leert aan jou en ons allemaal. Dat wij die ambitie hebben van, wij willen niet zomaar gelovigen zijn. Wij willen voorbeelden zijn. En als ik een voorbeeld ben, dat betekent dat ik mijn best moet doen om inshallah zelf ook goed te zijn. En mijn gezin ook op de beste manier op te voeden. Ik vraag Allah SWT om jullie te zegenen. Ik vraag Allah SWT om ervoor te zorgen dat jullie een mooi nageslacht krijgen, volgevuld met taqwa en iman. En Allah SWT vraag ik, ja Allah, ik vraag u met al uw mooie namen en eigenschappen om deze twee samen te brengen op het goede. O Allah, elke probleem die ze hebben met elkaar, los dat op, ja Allah. Laat hen veel liefde onder elkaar hebben, ja Allah. Veel liefde en barmhartigheid en taqwa. En laat hen een huis hebben gevuld van iman en sakina en mawadda, ja Allah. O Allah, help de families die nu met elkaar gaan huwen, dat dit een mooie, grote familie zal zijn. Waar heel veel goeds voor zal komen. Laat het nageslacht van deze twee mooie mensen de meest vrome nageslacht zijn. Waarin ieder trots op is, waarin ieder blij mee is. En dat zij een reden zijn voor hun voorouders allemaal om het paradijs te betreden. Mogen Allah SWT iedereen die hier is zegenen. En mogen Allah SWT iedereen hier in het paradijs brengen. En mogen Allah SWT jullie beiden het geduld schenken. Opdat jullie samen dit pad gaan belopen. En de vlag van islam gaan dragen binnenshuis en buitenshuis. Opdat jullie allebei gelukkig zullen zijn met elkaar. Dat jullie veel liefde zullen hebben met elkaar. En dat jullie inshallah met een nageslacht, een mooi nageslacht hebben. Die inshallah net zoals onze broeder Rafi de Koran zal leren en dit uit zal dragen. Opdat jullie daarna voor eeuwig en altijd gelukkig zullen zijn in het paradijs. Dan wil ik natuurlijk als laatste afsluiten op met de dua van Rasul sallam. En die kunnen we inshallah allemaal samen nazeggen. Dus zeg mij na. Barakallahu lakuma. Nog een keer inshallah. Barakallahu lakuma. Wa barakallahu alaykuma. Wa jama'a bainakuma fi khair. Dank jullie wel voor het luisteren. En alles wat ik goed heb gezegd is van Allah SWT. En alles wat ik fout heb gezegd is van shaitaan. En mogen dit nog een gezegende dag worden met heel veel goeds. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Barakallahu fiikum Ustaz. Alhamdulillah. Saya insyaAllah akan kasih semacam ringkasan dalam bahasa Indonesia dari khutbah Ustaz. Beliau menekankan pentingnya nikah dalam Islam berbeda dengan pacaran yang tidak membawa keberkahan. Nikah adalah syarat Allah, ada aturannya, ada hak dan ada kewajibannya. Untuk Rafi, jadilah pemimpin yang visioner. Tapi ingat, kepemimpinan bukan berarti istrimu lebih rendah. Dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ketika ia emosional, bersabarlah. Ia ingin didengar, bukan sekedar diberi solusi. Ketika kamu melihat istrimu solehah, itulah qurrata a'yun. Biarkan itu menyentuh hatimu. Maka miliki uluwuh himmah. Jadilah imam lil muttaqin, keluarga yang saling menuntun menuju surga. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Amin. Alhamdulillah, seluruh
seluruh rangkaian akad nikah telah selesai dilaksanakan. Atas nama kedua keluarga besar mempelai, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran serta doa restu yang telah diberikan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kedua mempelai. Mari kita menutup akad ini dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, hadirin yang berbahagia, dipersilakan untuk memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai. Silakan maju ke depan secara tertib mengikuti arahan panitia. Pelan-pelan.